बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोशिश किया करें ये पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि आखिर में दुआया कलिमात भी हैं और उन कलिमात को सुनकर आमीन कहा करें। हो सकता है आपकी आमीन की वजह से हम सब की बख्शिश का सामान बन जाए, हम सब के लिए आखिरत बेहतर हो जाए। और मेरी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि हम दीन हक्का को सही समझें, समझकर आगे पहुंचाएं और हर एंगल से दीन इस्लाम को कोशिश करें, समझें, समझकर दूसरों तक पहुंचाने की सआदत हासिल करें। आपकी एक क्लिक आपके लिए बख्शिश का सामान बन सकती है, आपका बेड़ा पार कर सकती है। एक क्लिक। बुलंद आवाज में अजान पढ़ना कैसा है? हदीस से पाक है 584 नंबर हदीस, समात फरमाई। बुलंद आवाज में अजान देना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुअज्जिन से फरमाया था कि मुनासिब तरह से अजान देना, वरना हम तुम्हें माजूल कर देंगे। ये इस हदीस से पहले, मुनासिब तरह से अजान देना वरना हम माजूल कर देंगे, हटा देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे कहा कि मैंने नोट किया है कि तुम बकरियों के साथ जंगल में रहना पसंद करते हो। जब तुम बकरियों, यानी रावी को शक है या शायद ये कहा कि जंगल में हो, तो बुलंद आवाज में अजान देना, क्योंकि मुअज्जिन की आवाज जो भी जिन, इंसान या कोई भी चीज सुनेगी वो कयामत के दिन उसके हक में गवाही देंगे। किसके हक में? अजान देने वाले। ये हदीस नंबर है 584, बुखारी शरीफ हदीस 584। बाब है रफ़अ सौती बिन निदा। हजरत अबू सईद ने बताया कि मैंने अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है। यानी हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान को कहा था कि जब बकरियां चराने जाती हो ना जंगल में, तो वहां अजान पढ़ा करो, क्योंकि जो जो चीज तेरी आवाज को सुनेगी कयामत के दिन तेरी गवाही देगी और तेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। यानी पता चला कि जंगल में आप अजान पढ़ सकते हो और अजान पढ़ोगे तो उसके फयूज़ व बरक़ात आपको ज़रूर मिलेंगे। और हज़रात मोहतरम, अगली हदीस समात पर में हदीस नंबर है 585, 585। पहले भी 5, दरमियान में 8, फिर 5। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब किसी कौम पर हमला करने का हुक्म देते या करते तो आप उस वक्त तक हमला नहीं करते जब तक सुबह नहीं हो जाती थी। और आप इस बात का जायज़ा लेते थे कि अगर आपको अजान की आवाज़ आ जाती तो हमला करने से रुक जाते थे, अगर अजान की आवाज़ नहीं आती थी तो हमला कर देते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हम लोग खैबर की तरफ रवाना हुए तो हम रात के वक्त वहां पहुंचे। जब सुबह हुई और आपने अजान की आवाज़ नहीं सुनी तो आप सवार हो गए। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे सवार हुआ। आप फरमाते कि मैं हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे सवार हुआ। मेरा पाँव नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के साथ छू रहा था। हजरत अनस बयान करते हैं कि वो लोग अपनी कदालों और टोकरों समेत निकलकर हमारी तरफ यानी किले से बाहर आए। जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो बोले, मोहम्मद आ गए। अल्लाह की कसम, मोहम्मद और उनका लश्कर आ गए। रावी बयान करते, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस आलम में देखा तो फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते तो वो उन लोगों के लिए बुरी सुबह होती जिन्हें डराया गया हो। हज़रात गिरामी कदर, इस हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سورۃ الصافات آیت نمبر 177 اور 76 میں ہے کہ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ پس وہ عذاب جب ان کے سین میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو عذاب سے ڈراتے تھے اور ان کو اپنے سامنے کوئی عذاب آتا دکھائی نہیں دیتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اور ان کا یہ مذاق اڑانا ان کی جہالت کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ کام اس وقت سے پہلے ہو سکتا اور نہ اس وقت سے مؤخر ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس عذاب کو وہ جلد طلب کر رہے ہیں، جب وہ عذاب ان کے سین میں نازل ہوگا تو وہ ان کی نہایت بری صبح ہوگی۔ اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں کفار کی مادی شکست اور ان کی ذلت اور رسوائی کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عذاب سے ڈرانا، یہ کفار جو ہے مذاق اڑاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عذاب سے ڈراتے تو کفار کہتے آیا کیوں نہیں بھی، ایویں گلاں بنیاں نے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تمسخر اڑانا اور اس لہجے میں بیان کرنا جس سے حضور کی شان پہ کوئی جملہ یا ہلکا لفظ آئے، یہ کفار کا وتیرہ ہے۔ جس طرح مرزا انجینئر بھی بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری تقریروں پر، بہت ساری باتوں پر وہ اس طرح کی باتیں کر چکا ہے جو کہ کفریہ کلمات کی طرف جاتی ہیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، دین کو سیکھو حضور کی محبت میں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جن جن دوستوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، اللہ ان کے اہل و عیال کی کامل اکمل بخشش فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور شیئر، لائک، فالو، سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ کے پاس ضرور پہنچ سکے۔ بارک اللہ، اللہم زد فزد۔